Dobro jutro, dobri ljudi. Ovaj magloviti dan počinjemo šetnjom na kraljevski grad Bobovac. O Bobovcu ću nešto reći kad stignemo gore, a sad ću vam predstaviti današnjeg gosta. Po prvi put imamo jednog stranca, jednog Maltezera. Ovo je Lili i mi ćemo danas zajedno posjetiti grad u kojem se nekad čuvala kruna bosanskih kraljeva. Vidimo se gore. Mosi udma, mosi. Iza mene možete vidjeti ruševine kompleksa kraljevskih palača. Provjerit ću da li postoji mogućnost da se nas dvoje provučemo tamo, da vam i to pokažem, a ako ne, mi se vidimo kod obnovljene grobne kapelice. Trenutno se nalazimo kod velike cisterne. Ovaj manji krug gdje je voda potiče iz osmanskog doba. Vjerovatno je ovaj veći dio bio razoren tijekom osvajanja grada, pa su Osmani napravili manju koja služa njihovim potrebama. Mislim da sam tamo vidio jedan puteljak za kompleks kraljevskih palača, pa ćemo provjeriti možemo li gore doći. Vidimo se gore. Jebaci! O bravo! Ovo je kompleks palača na Bobovcu. Ovdje je bosanski kralj prestolovao, primao strane izaslanike i donosio važne odluke vezane za Bosansko kraljevstvo. Nije mnogo ostalo od ovog kompleksa, ali s obzirom da je grad potpuno uništen nakon osvajanja, to nije ni čudo. Vidimo se na gornjem dijelu grada. Stigli smo na gornji dio grada. Ovdje iza mene možete vidjeti obnovljenu grobnu kapelu u kojoj su sahranjeni bosanski kraljevi. Tu su nađeni ostaci kralja Ostoje, kralja Tvrtka II i kralja Stjepana Tomaševića. Ovdje se ujedno nalazila i velika crkva tu i Franjevačka palača malo niže. Lili, kad je sagrađen Bobovac, a? Kad? A bravo. Evo kaže Lili, Bobovac sagrađen sredinom 14. stoljeća.
On je predstavljao i administrativno i vojno središte Bosanskog kraljevstva. Osmanlije ga osvajaju 1463. godine i ujedno ga i razaraju. Obnovili su ga kasnije u nešto manjem kapacitetu za svoje potrebe. Ali više nikad nije dosegao ni slavu ni moć koju je imao u Bosanskom kraljevstvu. Ali i dan danas njegove ruševine podsjećaju na hrabri otpor malobrojnih naroda ovih područja daleko nad moćnijem okupatoru. Eto, nešto smo naučili, Lili, ne baci. Ma bravo, ma bravo. Stigli smo do auta, ovime završavamo našu posjetu Bobovcu. Nismo se umorili, imamo snage za još jedan izlet. Sve koji nisu posjetili ovaj prelijepi srednjovjekovni grad, pozivam da ga posjete. Isto tako u Kraljevu Sutjesti u Samostranu imate muzej. Hvala Lili na društvu. Ovo je bio Bobovac, a mi se vidimo sljedeći put. Moći Lili, čao ljude, čao. Thank you.